Bonsoir à tous. Bem-vindos ao culto em linha da Maison du Père. Bienvenue au culte en ligne de la Maison du Père. Obrigada por estarem connosco esta noite. Merci d'être avec nous ce soir. Eu não sei o que é que vai acontecer, Je ne sais pas ce qui va se passer, mas o que eu sei é que Deus vai se mover neste mais lugar. ce que je sais, c'est que Dieu va agir dans ce E lieu. Deus vai entrar na tua casa Et hoje. Dieu va agir dans ta maison et rentrer dans ta maison Não ce sei se soir. estás à espera disso, Je ne sais pas si tu mas eu t'attends estou à ça, certa mais moi je suis que Deus certaine vai entrar na tua casa que hoje. Dieu va rentrer dans ta maison aujourd'hui. Nós somos a Igreja Maison du Père Donc nous sommes l'église Maison du Père e eu e a Joana fazemos parte do grupo Louvor. et moi et Johanna on fait partie du groupe de E esta louanges. noite Et donc ce soir, nós queremos te fazer chegar mais perto de Deus. on veut que tu te rapproches Nós davantage de queremos Dieu. que tu cantes connosco On veut que tu chantes avec e nous que digas mais perto. et que tu dises Eu quero estar, meu Deus, de ti. je veux être plus proche de toi, mon E Dieu. este é o meu desejo e da Joana Ça, esta c'est noite. mon désir à moi Estar et à perto de Johanna Deus. ce soir, d'être près de E Dieu. queremos te convidar Et donc on veut t'inviter a fechar os teus à olhos, fermer tes yeux, a bater as palmas, a levantar à os teus frapper des mains si braços, besoin, à lever tes bras vers le mas que te ciel, aproximes deste Deus mais que maravilhoso. tu puisses t'approcher de ce E Dieu qui est esta- merveilleux. Desculpa, Joana. Pas de souci. E esta é a mensagem que temos para ti Et hoje. donc ça, c'est le message qu'on a pour toi aujourd'hui. Aproxima-te de Deus. Que tu te rapproches de Dieu. Deixa Deus entrar na tua vida. Laisse Dieu rentrer dans ta vie. Mesmo que estejas cansado, Même si tu es fatigué, mesmo que estejas cheio de même problemas, si tu es rempli de problèmes, esquece neste momento isso tudo oublie ça maintenant e deseja estar perto de et Deus nesta noite. désire être près de Dieu ce Por isso, soir. canta connosco Alors chante avec e nous louva a Deus onde quer que tu et estejas. loue Dieu où que tu sois. Amém. Amen. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo. Não há como tu. Ninguém se compara a ti, que traz o amor e paz sem fim. Perto quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo, és tudo que eu preciso. És meu desejo, contigo eu quero estar. Perto quero estar acima de ti, amém. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dá. És o meu desejo, Senhor. És o meu desejo. Não há como tu. Não há como tu. Ninguém se compara a ti, que traz amor e paz sem fim. Perto eu quero estar, Jesus. Perto quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo, és tudo que eu preciso.
estar. És meu desejo. Tu és Jesus, és tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar. És meu desejo. És tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo, Jesus, eu quero estar. Contigo eu quero estar. Contigo, contigo eu quero estar. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Gloire de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Gloire de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, Jésus. Oui, être près de toi. Tu es le roi des gloires. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse, et je danse, et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Arabachera, tu es le roi des gloires, Jésus. Arabachera, bababasata, arabachara, arabachera,
Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, Jésus. Oh, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, tu es le roi, le roi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Senhor Jesus, eu venho nesta noite Seigneur Jésus, je viens ce soir com o coração completamente rendido à tua presença. avec un cœur qui se remet complètement dans ta présence. Senhor Jesus, nós não somos nada sem ti. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Por isso é que nós queremos estar mais perto de ti, Et c'est pour ça que nous voulons être plus proches de toi, mais perto do teu reino, plus proches de ton royaume, mais perto do céu. plus proches des cieux. Nós queremos ter intimidade contigo a cada Nous dia. voulons Deus. avoir une intimité avec toi à chaque jour. Por isso ajuda-nos a cada dia Alors aide-nous à chaque jour a estarmos mais perto de ti, à être plus proches de toi, a nos sermos semelhantes a ti. à ce que nous soyons semblables à toi. Senhor, ajuda-nos a estar mais perto da tua presença. Aide-nous à être plus proches de ta présence. Eu coloco esta noite o nosso pastor nas tuas mãos, Je te Deus. remets en cette soirée le pasteur entre tes mains, A Nathalie, Pai, Nathalie également, que tu possas usá-los grandemente, que tu Pai, puisses les utiliser grandement e que nós possamos sentir realmente que estamos perto de et ti que nous hoje. puissions ressentir véritablement que nous sommes proches de toi ce soir, Independentemente do nosso cansaço, Pai, indépendamment de notre fatigue, mas nós que possamos sentir a tua et presença que nous puissions sentir ta présence aqui ici e nas casas das pessoas que nos estão a ver. et dans les maisons des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Entregue tudo nas tuas mãos, Pai, Je te remets tout entre tes mains, Père, e que tudo seja para a honra e para a et glória que do tout teu soit nome. pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Alléluia. Boa noite, boa noite, boa noite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. A paz do Senhor a todos os irmãos La que nos estão a seguir Paix nas du vossas Seigneur casas. à tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans leur maison. Já estamos de volta. Nous sommes de retour. Eu peço imensa desculpa, mas a semana passada foi impossível estarmos aqui. Je vous présente mes excuses, mais la semaine dernière, ça a été impossible Mas pour hoje é nous com d'être alegria que là. nós estamos aqui Mais para partilhar a palavra de Deus. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous sommes là pour partager la parole de Deus Dieu. é bom. Dieu é Amém. bom. Deus Amém. é bom e é sempre um prazer enorme Dieu est beau et c'est toujours un grand plaisir podermos comunicar aquilo que Ele tem feito na nossa vida de pouvoir communiquer ce qu'il a fait dans notre e aquilo vie que Ele ainda quer fazer na vida de et ce cada um de qu'il nós. veut encore faire dans la vie de chacun de nous. Nós estamos a passar uma época muito importante na história do cristianismo. Nous traversons une époque très importante dans le christianisme. Para nós como crentes é uma época muito importante. Pour nous, en tant que croyants, c'est une époque très importante. Época da Páscoa. C'est la Pâque. E relembro que amanhã temos um culto especial de oração. Et je vous rappelle que demain, nous avons un culte Às 8h30. spécial de prière à 20h30. E no domingo vamos ter aqui a nossa festa às 15h30. Et dimanche, nous aurons notre fête à 15h30. A seguir vamos ter uma refeição que vamos tomar juntos. Ensuite, nous aurons un repas que nous prendrons E ensemble. estão todos Et convidados vous êtes a vir tous ter connosco, invités à a venir vir à nous nossa festa rejoindre, à venir à notre fête e a estar connosco também depois naquele tempo de comunhão. et à être également avec nous après pour ce temps de communion. Sabemos que Deus também está nessas coisas, amém? Nous savons que Dieu est également dans ces choses-là. Deus é um Deus que se aproxima do seu povo. Dieu est un Dieu qui s'approche de son peuple. Deus é um Deus que se aproxima de nós em cada dia. C'est un Dieu qui s'approche de nous à chaque jour. Amém? Então estão todos Amen. convidados Alors vous à êtes nossa tous festa. invités pour notre fête. Shout aleluia! Shout Alléluia. No domingo às 15h30. Dimanche à Vem ter 15h30, connosco.
viens nous rejoindre. Porque queremos juntos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Car nous Jesus voulons Cristo. célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ tous Posto ensemble. isso, nós vamos passar à palavra de Deus. Et en dit cela, nous passons à la parole de Dieu. Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Gênesis, no capítulo 4, verso 3 a 5. J'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi dans la Genèse au chapitre 4 et les versets 3 à 5. Hoje eu vou falar de nem toda oferta honra. Aujourd'hui, je vais parler de que toute offrande n'honore pas. Ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, diz assim: Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Ao cabo de dias trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas, da sua gordura, e tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mais para Caim e para a oferta que não atentou. Perdão, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Desculpa, assim é que é. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Guia-nos, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Guide-nous, Seigneur, aide-nous ce Senhor, soir. quando nós vamos falar deste texto tão importante, Lorsque nous allons parler de ce texte si important, de tema importante, Deus, d'un thème important, vem falar connosco, Deus, vem ministrar aos viens nous nossos corações. parler, viens ministrer à nos cœurs, Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Nem toda oferta honra. Toute offrande n'honore pas forcément. Durante muito tempo, irmãos, esta passagem, Pendant longtemps, ce passage, apesar das explicações que nós íamos tendo em relação a esta passagem, malgré les explications qu'on nous donnait par rapport à ce passage, sempre me intrigou bocadinho. ce passage m'a toujours un peu intriguée. Porque a maior parte das coisas que eu ouvia Parce que la plupart des choses que j'entendais, é que Deus atentou para a oferta de Abel c'est que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel porque havia sangue. parce qu'il y avait du sang. E Deus não atentou para a oferta de Et Caim Dieu n'a pas porté de regard favorable sur l'offrande de porque Caïn não havia sangue. parce qu'il n'y avait pas de sang. E isso, de certa forma, incomodava-me. Et d'une certaine manière, ça me dérangeait. Porquê? Pourquoi? Porque Abel era pastor de ovelhas Parce que Abel était un berger e Caim E era Ca- agricultor. et Caïn, quant à lui, c'était un agriculteur. E ambos levaram sua oferta. Et tous les deux ont amené leur offrande. Cada levou aquilo que tinha. Chacun a ramené ce qu'il avait. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, Mais la Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mas que Deus não atentou para a oferta de Caim. mais qu'il n'a pas porté de regard Não favorable atentou para Caim e para a sua oferta. Assim é que é. sur Caïn et sur son offrande. Então, a explicação comum que me deram, ou que eu sempre escutei, Ah. foi essa, que ele não sacrificou um animal. Alors l'explication la plus courante qu'on m'a donnée, que j'ai toujours entendue, c'est que lui n'avait pas sacrifié un animal. Mas a resposta está no texto. Mais la réponse se trouve dans le texte lui-même. No texto que nós acabamos de Dans ler, le texte que nous venons de lire, eu creio que nós encontramos a resposta. je crois que nous trouvons la réponse. E é acerca disso que eu gostaria de partilhar c'est- com os irmãos nesta noite. Et c'est à ce sujet-là que je veux parler ce soir. A resposta não está, o assunto não está no tipo de oferta quanto a mim, Et le sujet n'est pas dans le genre d'offrande, d'après mon opinion, mas está na forma como a oferta foi apresentada a mais Deus. c'est dans la manière comme l'offrande a été présentée à Dieu. Deus não lida com comportamentos, irmãos. Dieu ne s'occupe pas, ne fait pas face à des comportements. Deus lida com a motivação. Lui, il regarde la motivation avec E a laquelle on fait. Bíblia, ela a foi Bíblia, feita para nós lermos devagar. Elle a été faite pour qu'on la lise doucement. Então esta passagem ela nos ensina uma verdade fundamental. Alors ce passage nous enseigne une vérité fondamentale. Deus não aceita tudo. Dieu n'accepte pas tout. E o crente também não deve aceitar tudo. Et le croyant ne doit pas non plus tout accepter. Eu vou dizer novamente, Je vais le redire. Deus não aceita tudo. Dieu n'accepte pas tout. Nem toda oferta Deus aceita. Dieu n'accepte pas toute offrande. E o crente também não deve aceitar tudo. Et le croyant ne doit pas tout accepter non Eu, plus. pessoalmente, nem toda oferta eu aceito. Personnellement, je n'accepte pas toutes les offrandes. Há coisas que eu não aceito. Il y a des choses que je n'accepte pas. As pessoas podem me chamar orgulhoso, Les personnes pourront dire que je suis orgueilleux, mas eu tenho a minha consciência tranquila mais j'ai diante ma de Deus. conscience tranquille devant Dieu. Há coisas que nós não devemos aceitar. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Deus avalia o coração
antes de avaliar a oferta. Et Dieu évalue le cœur avant d'évaluer l'offrande. Os irmãos reparem o texto comigo. Remarquez ce que dit le texte. O verso 4 diz assim: Le verset 4 nous dit: Atentou o Senhor para Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. O Senhor atentou para Abel L'Éternel porta un regard favorable sur e Abel para a sua oferta. et sur son offrande. Deus, em primeiro lugar, ele olha a pessoa. D'abord, Dieu regarde la personne. Deus não olha primeiro a oferta. Dieu ne regarde pas en premier lieu l'offrande. A preocupação de Deus és tu. La préoccupation de Dieu, c'est toi. A preocupação de Deus sou eu. La préoccupation de Dieu, c'est moi. A preocupação de Deus é o nosso coração. La préoccupation de Dieu, c'est notre cœur. Depois ele olha para aquilo que nós trazemos. Ensuite, il regarde à ce que nous apportons. Porque Deus espera que a tua oferta seja a extensão do teu coração. Parce que Dieu espère que ton offrande soit une extension de ton cœur. Aliás, normalmente, D'ailleurs, normalement, a Bíblia diz: fala a boca aquilo que está cheio la do Bible coração. nous dit que la bouche parle de ce que le cœur est plein. De certo modo, Et d'une certaine toda manière, oferta é extensão do nosso coração. toute offrande est une extension de notre cœur. Ou do bom sentido ou no mau Que ce sentido. soit dans, le bon, dans un bon sens ou pas. Se os irmãos se lembrarem comigo, Si vous vous souvenez, em Samuel diz, dans 1 Samuel, il est dit, Samuel chega à conclusão que o homem vê o exterior, mas porém o Senhor vê o coração. Samuel arrive à la conclusion que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Provérbios diz, Proverbe nous dit, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Deus pesa os nossos corações. Dieu pèse nos cœurs. Deus olha para o nosso Dieu coração. regarde notre cœur. Caim trouxe algo, Cain a apporté quelque chose. Abel trouxe algo, Abel a apporté quelque mas chose. Deus não está à procura de algo. Mais Dieu ne cherche pas quelque chose. Deus está à procura de alguém. Dieu cherche quelqu'un. Deus é o Senhor de tudo. Dieu, il est le Dieu, l'Éternel est le Dieu de tout. Deus não tem falta de nada. Il ne lui manque rien. Se há alguma coisa que lhe falta, Si quelque chose lui manque, somos nós. c'est nous-mêmes. Foi por isso que ele enviou Jesus. C'est pour ça qu'il a envoyé Foi por isso que Jésus. nós celebramos a C'est pour Páscoa. ça que nous célébrons la Jesus Pâque. veio ao mundo Parce que Jésus est venu à ce e morreu monde na cruz por et il nós est mort sur la croix pour nous, para que nós pudéssemos ser ligados novamente a Deus. pour qu'on puisse être à nouveau liés à Dieu. Então, a aceitação da oferta começa na condição do coração. Alors l'acceptation de l'offrande commence par l'état du cœur. Deus aceita a oferta Dieu accepte l'offrande de acordo com o coração que o traz. par rapport au cœur qu'il amène. A honra En fonction revela. du cœur, pardon, qu'il amène. Ah, L'honneur révèle. A honra revela-se na prioridade. L'honneur se révèle dans la priorité. Amém. E Amém. nós muitas vezes nós estamos a dar os nossos restos a Deus. Et souvent, nous donnons nos restes à Dieu. E a minha oração é que as ofertas que eu trago a Deus, Et ma prière, c'est que les offrandes que j'amène à Dieu, não só dinheiro, et pas seulement de l'argent, mas o meu louvor, mais ma louange, o meu tempo, mon temps, tudo que eu trago a tout Deus ce que j'amène à Dieu, tem que honrar a Deus. il faut que ça honore Dieu. Tem que revelar uma prioridade Il na faut minha que ça vida. révèle une priorité dans ma vie. E o texto, ele faz uma distinção clara. Et le texte établit une distinction claire. No verso 4 diz: Au verset 4, il dit, Abel trouxe das primícias e da gordura. Abel apporta des premiers-nés et de leur graisse. Abel trouxe das primícias. Abel a apporté les prémices. A primeira coisa que Abel La fez, première chose qu'Abel a ele fait, tirou a parte de Deus. c'est il a pris, il a enlevé, il a mis à part la part de Dieu. Não por uma questão Pas religiosa, pour une question de religion, mas por uma questão de honra. mais pour une question A d'honneur. coisa mais importante na vida La chose d'Abel la plus importante dans la vie d'Abel, era Deus. c'était Dieu. A pessoa que ele mais queria agradar La personne à qui il voulait le plus plaire, era Deus. c'était Dieu. Antes dos seus pais, Avant ses parents, ele queria honrar a Deus. il voulait honorer Dieu. Porque ele entendia que tudo o que ele tinha provinha de Deus. Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Será que nós hoje compreendemos que tudo o que temos provém de Est-ce Deus? qu'aujourd'hui, nous aussi, nous comprenons que tout ce que nous avons vient de Dieu? Eu quando vejo as pessoas a dizer eu trabalhei muito para ter isto que eu tenho, Lorsque je vois les personnes qui disent « Oh, j'ai beaucoup travaillé, moi, pour avoir ce que j'ai. tudo que eu tenho saiu-me daqui, Tout ce que j'ai, oh, ça m'est sorti de là. foi com a minha força. C'est avec ma force. Eu fico preocupado. » Moi, ça m'inquiète. Não que seja totalmente mentira, Pas parce que ce soit un mensonge,
Não é uma mentira o que estão a dizer. C'est pas un mensonge ce que ces personnes Mas há aqui disent. uma falta de Mais reconhecimento. il y a ici un manque de Que reconnaissance. foi Deus que nos deu saúde. Car c'est Dieu qui nous a donné Foi la Deus que nos santé. guardou. C'est Dieu qui nous a Foi Deus gardés. que tirou tantas coisas à nossa frente. C'est Dieu qui a enlevé tellement de choses qui étaient devant nous. Coisas que nós nem demos Des choses conta. dont on ne s'est même pas rendu compte. Mas que Ele fez por Mais nós. qu'il a fait pour nous. E na hora da bênção. Et au moment de la bénédiction. Na hora de nós desfrutarmos. Et au moment pour nous de profiter. Pensamos apenas naquilo que nós Eh fizemos. ben, nous pensons uniquement à ce que nous avons E fait. não naquilo que Deus fez Et por nós. pas à ce que Dieu a fait pour nous. Abel não fez assim. Et Abel n'a pas fait comme ça. Ele trouxe das Il primícias. a apporté des premiers-nés, ses O primeiro que ele prémices. tinha, La ele deu a première Deus. chose qu'il a eue, il l'a donnée à Dieu. Há uma história que me toca muito, Il y a que une está na Bíblia. histoire qui me touche beaucoup et qui est dans la Bible. O profeta foi à casa de uma viúva com bastante dificuldade, Le prophète est allé dans la maison d'une veuve qui traversait beaucoup de difficultés, numa altura de fome. à un moment de famine, E ela fez comida. et elle a fait à manger. E a ordem de Deus é que ela desse primeiro ao profeta. Et l'ordre de Dieu, c'était qu'elle donne en premier lieu au prophète. Eu, no meu caso, primeiro os meus filhos. Moi, dans mon cas, ce serait d'abord mes enfants E não ao profeta. et pas le prophète. Mas a ordem de Deus é que fosse primeiro ao profeta. Mais l'ordre de Dieu, c'était qu'elle donne d'abord au E prophète. milagres acontecem na nossa Et vida. les miracles se produisent dans notre Quando vie nós honramos a Deus em lorsque primeiro nous lugar. honorons Dieu en première place, E essa en premier honra tem lieu. que vir de coração. Et cet honneur doit venir du cœur. Essa honra não tem que vir com segundas intenções. Cet honneur ne doit pas venir avec d'autres intentions. Essa honra vem porque tudo que temos foi Deus que nos deu. Cet honneur vient parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a Eu donné. gostaria que os irmãos escrevessem hoje. J'aimerais que vous puissiez écrire Tudo aujourd'hui que eu tenho e sou tout ce é que por causa de Deus. tout ce que j'ai et que je suis, c'est à cause de Dieu. Jó, numa altura tão desastrosa da vida dele, Job, à un moment tellement désastreux de sa vie, quando ele perdeu tudo, lorsqu'il a tout perdu, ele diz: Deus o deu, il a dit Dieu a donné, Deus o tomou. Dieu a repris. Bendito seja o nome do Béni soit Senhor. le nom du Seigneur. Ele exaltou o Il nome a de Deus élevé le nom de Dieu quando perdeu tudo. lorsqu'il a tout perdu. Mas ele é o mesmo homem Mais c'est ce même homme que exaltou o nome de Deus qui a élevé le nom de Dieu quando tinha tudo. quand il avait tout également. Ele exaltou Deus de tal Il forma a élevé Dieu de telle manière quando o diabo aparece na presença de Deus. que lorsque Satan apparaît devant Dieu, devant sa Outro présence, texto que eu não consigo entender. c'est un autre texte que je n'arrive pas à comprendre. Quando o diabo apareceu lá, Lorsque Satan arrive, Deus diz: Estás a ver, o meu filho? De onde vieste, Satanás? Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Est-ce que tu vois mon fils? E ele disse: Eu vim de rodear a terra. Et il dit, je viens de parcourir la terre. Ele disse: Viste o meu filho Jó? Et Dieu lui dit, tu as vu mon fils Job? Homem íntegro e Un homme sincero de coração. intègre et sincère de cœur. Homem que privilegiava Deus. Un homme qui privilégiait Homem Dieu. que honrava Deus. Un homme qui honorait Dieu. Então, Abel também era homem assim. Alors Abel était un homme également comme ça. Mas no verso 3, Mais au verset 3, começa por dizer: ça commence en disant, Caim trouxe ao cabo de dias. apporta au bout de quelque temps. Ele tomou o seu tempo. Il a pris son temps. Ele aproveitou o que tinha para Il a aproveitar. d'abord profité de ce qu'il voulait profiter. Ele comeu o que tinha que comer. Il a mangé ce qu'il avait à manger. Ele deu aquilo que tinha que dar. Il a donné ce qu'il devait donner. E depois de algum Et tempo, après, quelque temps, depois de alguns dias, après quelques jours, ele apresentou a sua oferta na presença de Deus. il a amené son offrande dans la présence de Isso Dieu. revela duas atitudes aqui, Et irmãos. ça révèle ici deux attitudes. Abel, Pour Abel, ele tinha uma prioridade. lui, il avait une priorité. Deus. C'était Dieu. Ele tinha uma intenção. Il avait une intention. Agradar a Deus. C'était de plaire à Dieu. Ele tinha uma excelência na vida dele. Et il avait une excellence dans sa vie. Dar com C'est excelência. donner avec excellence. Há muitas pessoas que estão a dar o dízimo Il na y a beaucoup igreja. de personnes qui donnent leur dîme à l'église. Que como pastor eu digo-te, ou para, Et en tant que pasteur, je te dis, arrête-toi ou dá da maneira ou alors certa. donne de la bonne façon. Porque Deus não está a aceitar a tua Parce que oferta. Dieu n'est pas en train Da d'accepter ton forma como offrande. estás a dar. La manière comme tu es en train de la Deus não donner, está a aceitar a Dieu tua n'est oferta. pas en train d'accepter ton offrande. Eu vou falar de uma coisa aqui que é um bocadinho sensível. Je vais dire quelque chose qui est un peu sensible. Em França privilegiam muito as ofertas para a igreja. En France, le gouvernement privilégie les offrandes, les dons qui sont donnés en faveur de l'Église. A dedução nos impostos é incrível. Il y a une déduction des impôts qui est
qui est assez importante. Porque o Estado francês privilegia mesmo. Parce que l'État français, le gouvernement français privilégie ces Quando dons. tu dás as tuas ofertas numa igreja, Lorsque tu donnes des offrandes ou des dons à une église, e estamos quase a dar as nossas et declarações, c'est bientôt, on va devoir faire nos déclarations, e damos a nossa et declaração, qu'on donne notre offrande, nós beneficiamos com isso diante do Estado. nous en tirons un profit devant l'État. E a percentagem é alta. Et c'est un pourcentage assez élevé. E há pessoas que dão a sua oferta Et il y a des personnes qui donnent leur offrande com uma estatística nas percentagens do avec une Estado. statistique en fonction, elles calculent en fonction des pourcentages de l'État. A motivação é essa, Ça, c'est leur motivation. mas esperam o benefício da bênção de Deus também. Mais elles espèrent, ces personnes, avoir une bénédiction de la part de Dieu A également. minha preocupação não é o dinheiro que tu dás. Moi, ma préoccupation, c'est pas l'argent que tu donnes. A preocupação de Deus não é o dinheiro La que tu dás. préoccupation de Dieu, c'est pas l'argent que tu donnes. A preocupação de Deus é a motivação La que tu traz. préoccupation de Dieu, c'est la motivation avec laquelle tu amènes ton Se offrande. dás para honrar a Est-ce Deus, que tu donnes pour honorer Dieu? por reconhecimento, Parce que tu le reconnais. e queres dar com Et tu veux excelência, donner avec excellence. porque Deus tem feito tudo na tua vida. Parce que Dieu a tout fait dans ta Deus tem vie. te dado tudo. Dieu te donne tout. Seja pouco, seja Que muito, ce soit peu, que ce soit seja o que beaucoup, for. quoi que ce soit. Se aquilo que traz é para honrar a Deus, Si ce que tu apportes, c'est pour honorer Dieu, Deus vai honrar-te. Dieu va t'honorer. Mas se aquilo que Mais fazes si ce que tu fais, não é para honrar a Deus, ça n'est pas pour honorer Dieu, mas é por isto ou por aquilo, mais c'est pour cette raison ou une autre, Deus vai rejeitar a tua Dieu va oferta. rejeter ton offrande. Deus vai rejeitar a tua oferta. Dieu va rejeter ton Eu offrande. digo, a igreja até pode beneficiar com isso, Et pourtant, l'Église peut en profiter. mas o importante Mais ce qui est important, não é dar à igreja, ça n'est pas donner à l'Église, é dar a Deus c'est donner à Dieu através da igreja. à travers l'Église, óbvio. bien évidemment. Caim, Caïn, quant à lui, havia conveniência. il y avait une convenance, une commodité. Foi quando lhe calhou, ele deu. C'est un peu quand il a eu envie, il l'a donné. Houve falta de distinção naquilo que ele estava a fazer. Il y a eu une absence de distinction dans ce qu'il faisait. E este princípio é E- consistente em toda a palavra de Deus. Et ce principe est consistant dans toute l'Écriture, dans toute la parole de Devemos Dieu. dar a prioridade em Deus. Nous devons donner la priorité à Dieu. Deus diz: ama-me acima de todas as coisas. Dieu dit aime-moi par-dessus toute chose. Amém? Amen. Deus pede amor acima de todas as coisas. Dieu te demande de l'amour par-dessus toute Deus chose. pede uma entrega total, Dieu te demande de te donner totalement, sem reservas, sem sans condições. réserve, sans condition. Êxodo capítulo 23, verso 19, Exode 23, 19. diz: as primícias dos primeiros frutos trarás à casa do Senhor. Il est dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Provérbios 3, verso 9, Proverbe 3 et verset 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honrar não é dar, Honorer, ça n'est pas donner. é dar primeiro e dar o melhor. C'est donner d'abord et donner le meilleur. Isso é Ça, honrar. c'est honorer. Amém. Amen. E Deus gosta de ser honrado. Et Dieu aime Eu há être coisas honoré. que eu já não aceito. Il y a des choses que je n'accepte plus. Eu sofro as consequências disso. Je souffre les conséquences, Mas se eu não tenho com honra, mais si je ne reçois pas avec honneur, não quero. eh ben j'en veux pas. Eu não quero. Je n'en veux pas. Mas não quero. Seja de Mais quem je n'en veux for. pas. Quoi que ce soit, Seja de quem for. qui que ce soit, Se não é com honra. si ça n'est pas donné avec Eu não honneur, quero. je ne l'accepte pas. Se há uma coisa que eu não gosto na minha vida, S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, é que as pessoas tenham pena de mim. c'est que les personnes aient de la peine pour moi. Não preciso pena de ninguém. Non, je n'ai besoin de la peine de Sou personne. abençoado por Je amigos. suis bénie par des amis. Deus pôs pessoas numa altura tão complicada. Deus pôs pessoas boas na minha vida. Dieu, dans une période tellement compliquée de ma vie, Dieu a mis des personnes tellement bonnes avec Mas moi. haver um exercício de bondade comigo por causa da pena, não preciso. Mais exercer de la bonté envers moi à cause de la peine, ça, j'en ai pas besoin. Então Deus não rejeitou o fruto da terra. Alors Dieu n'a pas rejeté le fruit de la terre. Deus rejeitou o coração Dieu a rejeté un cœur, que não o colocou em primeiro lugar. un cœur qui ne l'a pas mis à la première place. Não foi por ser fruto da terra que C'est Deus pas rejeitou Parce que Caim. c'était le fruit de la terre que Dieu a rejeté Caïn. Foi porque Caim Mais o c'est pôs parce que em primeiro lugar. Caïn ne l'a pas mis à la première Meu place. querido irmão, minha querida irmã, Cher frère, chère qual é sœur, o lugar que Deus ocupa na tua vida? quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Há honra naquilo que estás a dar a Deus? Est-ce qu'il y a de l'honneur dans ce que tu donnes à Dieu? Hoje nós estamos aqui nesta sala Aujourd'hui, nous sommes là dans cette salle
6, 7, 8, 9. Somos 9 pessoas Nous aqui. sommes ici 9 personnes. A contar comigo e com a Nathalie na televisão lá ao fundo. Et si je me compte moi et Somos 11. Nathalie là-bas sur la télé, on est 11. 9 pessoas aqui. Sinon, nous sommes 9 personnes. Eu acabo de trabalhar às 8 da noite. Je finis mon travail à 20h. E o programa começa às 8h30. Et le culte commence à 20h30. Eu moro no centro de Paris, irmão. Et j'habite au centre de Paris. Eu não consigo vir de carro porque às vezes de carro eu demoro menos de 1 quilômetro, 30, 40 minutos dentro Et de il Paris. m'est impossible de venir en voiture parce que parfois, pour parcourir 1 kilomètre dans Paris, je mets au moins une demi-heure, voire 40 minutes. Então eu venho de comboio, Alors, je prends le train. alguém vai me buscar à Quelqu'un gare va me récupérer à la e gare venho a correr. et je viens en courant. E esses jovens que estão aqui, Et ces jeunes qui sont là, eles trabalham, ils travaillent, alguns estudam certains étudient e andam de um lado para o outro. et ils courent de droite à gauche. Eles não moram ao pé da igreja, Ils n'habitent pas à côté de l'église, com exceção de 2 abençoadas à aqui. l'exception de 2 personnes bénies qui sont là. Eles moram longe, Ils habitent loin, mas eles estão cá todas as mais ils quintas-feiras. sont là tous les jeudis. Todos nós fazemos um esforço enorme para estarmos aqui. Nous tous, nous faisons un grand Para effort vous pour être servir, là, para pour servir a vous Deus melhor. servir et pour servir Dieu encore mieux. Agora, Deus aceita a nossa oferta. Maintenant, Dieu accepte notre Se a offrande. nossa oferta Si notre offrande for dada para est honrá-lo, donnée pour l'honorer, se não for dada para nos mostrarmos, si elle n'est pas donnée pour nous montrer, se não for dada para ganharmos likes, si elle n'est pas donnée pour qu'on gagne quelques likes, mas se a nossa oferta é colocada de coração, mais si notre offrande est donnée Deus é digno do nosso de tout melhor. cœur, Dieu est digne de notre Deus me meilleur. salvou. Dieu m'a sauvé. Se a nossa oferta é fruto da nossa gratidão e Et amor a si Deus, notre offrande est le fruit de notre gratitude et notre honneur envers Deus o Dieu, aceita Dieu l'accepte. e abençoa as nossas Et vidas il bénit nos vies. e nos recompensa Et il nous récompense. e nos vai dar muito Et il va mais nous donner bien plus de tudo aquilo que nós temos que perdido. tout ce que nous avons perdu. Nem toda oferta Toute offrande deve ser recebida. ne doit pas être reçue. Amém. Amen. Se Deus, sendo perfeito em amor, Si Dieu, étant parfait en amour, rejeitou uma oferta, a rejeté une offrande, então existem princípios espirituais importantes. alors il existe des principes spirituels importants. Nem tudo o que é dado deve ser recebido, irmão. Tout ce qui est donné ne doit pas forcément être reçu. Amen. E há pessoas que me estão a ouvir Il y a des personnes qui m'écoutent, que são julgadas porque não aceitam certas qui coisas, sont jugées parce qu'elles n'acceptent pas certaines choses, porque não vão almoçar em certos lugares, parce qu'elles ne vont pas déjeuner à certains endroits, não aceitam certos convites de pessoas parce qu'elles n'acceptent pas certaines invitations de personnes. e são julgadas por isso. Et elles sont jugées pour cela. Mas eu quero dizer que Deus não te julga, Mais moi, je veux te dire que Dieu ne te juge pas. porque Deus sabe a razão pela qual tu não aceitas esses convites. Parce que Dieu, lui, il connaît la raison pour laquelle tu n'acceptes Se pas não ces há honra, invitations. S'il n'y a pas Se não d'honneur, há verdade, s'il n'y a pas de vérité, não deves tu aceitar. ne dois pas accepter. As pessoas querem abusar de nós porque somos crentes. Certaines personnes veulent abuser de nous parce que nous sommes É crente chrétiens. e não aceita. Oh, c'est un chrétien, il n'accepte pas. E nós vamos com uma grande hipocrisia dentro de nós, Et nous y allons avec une grande hypocrisie en nous. mas porque somos crentes e queremos ficar bem na fotografia, Mais parce que nous sommes des chrétiens et que nous voulons paraître bien, e o fazemos. alors nous le faisons. Mas não há bênção nisso. Mais il n'y a pas de bénédiction à faire Né? cela. Não há bênção em maltratar ninguém. Il n'y a pas de bénédiction quand on maltraite Mas quelqu'un. eu não me sento em todas as mesas. Mais moi, je ne m'assieds pas à toutes les tables. Eu não aceito todas as Je reuniões. n'accepte pas toutes les Eu réunions. não aceito todos os apelos que me fazem. Je n'accepte pas tous les appels qui E me isto sont tem a ver faits. com maturidade Et ça espiritual. a un lien avec la maturité com arrogância. spirituelle et pas avec de Nem l'arrogance. sempre é arrogância. Ça n'est pas toujours de l'arrogance. Vivemos com uma ideia errada do que o crente deve aceitar tudo Nous vivons avec l'idée erronée que le croyant doit tout accepter. em nome do Au amor, nom de l'amour, em nome da au humildade nom ou da de paz. l'humilité ou de la paix. A Bíblia nos mostra o Mais la contrário. Bible nous montre le contraire. Pedro rejeitou a oferta de Simeão. Pierre, par exemple, a rejeté l'offrande de Simon. Amém. Isaías 1:13 diz: não continueis a trazer ofertas vãs, Ésaïe 1,13, par exemple, nous dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes porque nem toda oferta é pura, ». Parce que toute offrande n'est pas pure. nem toda oferta honra a Toute Deus, offrande n'honore pas Dieu. nem toda oferta edifica quem a Toute recebe. offrande n'édifie pas celui qui la Há reçoit. ofertas que carregam segundo as intenções, Il y a des offrandes qui portent en elles des arrière-pensées. há ofertas que carregam manipulação, Il y a des offrandes qui portent en elles de la manipulation, controlo, du contrôle,
interesse pessoal. et un intérêt Há personnel. pessoas que nos querem ter na mão Il por y causa a das des suas personnes ofertas. qui veulent nous commander à cause de leur offrande. Deus me tem ajudado Et Dieu m'aide. a não ficar nas mãos de ninguém, Dieu m'aide à ne pas me retrouver entre les mains de qui que ce a soit, ficar nas mãos de Deus. mais à rester entre les mains de Dieu, ficar dans nas les mãos mains de de Deus. Dieu, à rester ficar dans les nas mains de mãos de Dieu, Deus. dans les mains de Nas Dieu, mãos de ninguém. mais pas dans les mains de qui que ce soit. Deus é que sustenta a sua obra. Parce que c'est Dieu qui soutient son œuvre. Deus é que sustenta a nossa vida. C'est lui qui soutient notre vie. Busca primeiro o reino de Deus Cherchez d'abord le royaume E de a sua Dieu justiça. et sa e justice. todas as outras coisas Et te serão toutes choses acrescentadas. vous seront données en plus. Há ofertas que carregam segundo as intenções, Il y a donc des offrandes qui portent Eu des vou repetir. arrières manipulação, de la manipulation. querem controlar-te Elles veulent te contrôler. e interesses Et pessoais elles ont des através intérêts daquilo que te dão. personnels à travers ce qu'elles Por te donnent. isso, nem tudo Alors, devemos Tout- aceitar. nous ne devons pas tout accepter. Aceitar tudo não é espiritualidade. Tout accepter, ça n'est pas de la É spiritualité. falta de Mais c'est un discernimento. manque de discernement. Porque às vezes tu tens que discernir pelo Espírito Parce que parfois, tu dois discerner par l'esprit que aquilo que vem até ti não vem de Deus. que ce qui vient jusqu'à toi, ça ne vient pas de Não vem Dieu. de Deus. Ça ne vient pas de Dieu. Amém? Amen. Não vem de Deus. Ça ne vient pas de Dieu. Amém. Amen. Limites são espirituais, Les irmão. limites sont spirituelles. Limites na nossa vida Les são limites dans notre espirituais. vie sont spirituelles. Eu vivi muito tempo a minha vida sem limites, J'ai longtemps vécu dans ma vie sans limites, sem dizer não. sans dire non. As pessoas muitas vezes abusavam de mim, Et souvent, les personnes abusaient de moi. não é por culpa das Et pessoas, ce n'est pas de la faute de ces personnes. mas é porque eu pus-me num papel de dar sempre. Mais de dar. De dar sempre. Mais parce que moi, je me suis mis dans un rôle où je donnais tout le temps. O Euclides faz, Euclide le fera. o Euclides vai, Euclide ira. o Euclides aceita. Euclide acceptera. E muitas vezes eu era humilhado. Et souvent, j'étais causa humiliée disso. à cause de cela. Eu não digo isso com rancor, mas digo para o ensino. Je ne le dis pas avec rancœur, mais je le dis pour l'enseignement. Eu fui pastor numa igreja. J'ai été pasteur dans une église Às vezes faziam a passagem de ano na igreja. et parfois, ils célébraient le réveillon du Nouvel An dans l'église. E o pastor com o qual eu trabalhava, Et le pasteur avec qui je travaillais, quando se arrumava as mesas todas, lorsqu'on rangeait toutes les tables, eu chegava com a família, moi j'arrivais avec ma os famille, meus meninos ainda pequenos, mes enfants étaient encore petits, e ele dizia: Meu Euclides, olha, et il me disait, Euclide, há aquela mesa que está ali ao pé da casa de banho. il y a une table là-bas près des toilettes. A igreja não tinha espaço para toda a gente. L'église n'avait pas de place pour tout le monde. E havia uma mesa que ficava assim perto da porta de casa de Et il y banho. avait une table qui restait toujours près de la porte des toilettes. Ele dizia assim: Et lui, il disait, se eu convidar alguém para ficar lá, as pessoas vão ficar chateadas, não vão sentar. ce pasteur disait, écoute, si je demande à quelqu'un de s'asseoir là-bas, les personnes vont rester fâchées et elles ne vont pas Tu s'asseoir. não te importas de sentar Est-ce lá que com a ça tua ne te família? dérange pas à toi de t'asseoir là-bas avec ta famille? Eu dizia: Não, não Et me moi, je importa. disais, non, ça ne me dérange pas. E lá sentava, e não me Et importava je mesmo. m'asseyais là-bas et c'est vrai que ça ne me Sentava lá dérangeait e pas. passava tudo bem. Je m'asseyais là-bas et tout se passait bien. Mas hoje eu começo a pensar, Mais aujourd'hui, je commence à me dire, era a mesma pessoa quando me apresentava, c'était cette même personne quando qui, lorsqu'elle chegava me présentait à pessoas da quelqu'un, Câmara Municipal, quand qualquer quelqu'un coisa de la assim, mairie venait ou quelqu'un comme ça, ele apresentava: Este é o meu subordinado, il me présentait, il me disait, voilà mon subordonné, este é o meu subalterno. c'est mon subalterne. Eu não estou a mentir, tudo que eu estou a dizer é Deus sabe que é verdade. Et ça n'est pas un mensonge, tout ce que je dis, le Seigneur sait que c'est vrai. Mas eu pus-me nesse papel, Et c'est moi qui me suis mis à cet endroit-là, eu à cette pus-me place. nessa posição. Je me suis mis dans cette position. Porque há coisas que tu não deves Parce qu'il y a aceitar. des choses que tu ne dois pas accepter. Há coisas que tu tens que dizer não, Il y a des choses auxquelles tu dois dire non. com educação, Avec, bien sûr, Mas- éducation, mas com frontalidade. mais avec frontalité. E dizer: Não, eu não vou Et sentar tu ali dois com dire a minha non, je ne família. vais pas m'asseoir là-bas Eu avec sou ma famille. pastor também. Je suis également pasteur. E o meu lugar não é Et ma ali. place, ça n'est pas là-bas. Amém. Amen. Mas nós vamos cedendo, Mais on commence à céder. porque somos crentes. Pourquoi? Parce qu'on est croyant. E alguns de nós, eu vinha com aquele espírito Et africano. vous savez, certains de nous, moi je venais avec cet esprit d'Africain. Mas graças a Deus, Deus já me Mais libertou grâce à disso. Dieu, Dieu m'a déjà délivré de ça. Amém. Não sou arrogante Je e ne suis não pas quero ser arrogant et arrogante. je ne veux pas être arrogant. Mas eu entendo que aceitar tudo não é Mais je espiritual. comprends que tout accepter, ça n'est pas É spirituel. falta de C'est un discernimento. manque de Tu discernement. deves pôr limites na tua Tu vida. dois imposer des limites dans ta vie. Porque senão as pessoas vão jogar contigo de um lado para o outro. Sinon,
Sinon, les gens vont te jeter d'un côté à l'autre. Ama as pessoas, Aime les personnes, mas também deves ter mais tu discernimento dois également avoir du para dizer discernement não. pour pouvoir dire non. Daqui não passas. Tu n'iras pas au-delà Aqui de não ça. passas. Tu n'iras pas Eu au-delà sou de filho ça. de Deus Je suis également sei quem enfant eu de sou. Dieu et je sais qui je e suis. daqui não passa. Et ça n'ira pas au-delà. Amém? Eu não estou chateado com ninguém, não estou chateado Je com ne suis ninguém. fâchée avec personne. Amém? Só estou chateado com os irmãos porque quando a Joana pregou, toda a Je gente suis estava a juste dizer amém. fâchée avec vous parce que lorsque c'est Johanna qui prêchait, tout le monde disait Amen. Havia o dobro do que eu tenho Il hoje. y hein? avait le double de personnes qui assistaient de ce que j'ai aujourd'hui. Joana, para a semana pregas tu. La semaine prochaine, Johanna, c'est toi qui prêches à nouveau. Amém. Depois do meu desabafo, Après vous avoir ouvert mon cœur, vou terminar. je reviens, je Amen. vais terminer. Os limites são espirituais, irmãos. Les limites sont spirituelles. Amém. Jesus, ele estabeleceu limites. Jésus a établi des limites. Ele expulsou os vendilhões do templo. Il a chassé les vendeurs du temple. Ele retirava-se para lugares Il solitários. se retirait dans des lieux déserts. Mateus 7,6 diz: Matthieu 7,6 nous dit Não des aos cães o que é santo. ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Então, o amor não elimina limites. Alors, l'amour n'élimine pas les limites. O amor saudável exige limites. L'amour sain exige des limites. Porque os limites protegem o propósito de Deus para a nossa vida. Parce que les Aleluia. limites protègent le but de Dieu pour notre vie. Amém. Amen. Os limites protegem o Les propósito de limites Deus para a tua vida. protègent le but de Dieu pour ta vie. É por isso que eu hoje coloco limites na minha C'est vida. pour ça qu'aujourd'hui, je mets des limites dans ma vie. Há coisas que eu não faço, Il y a des choses que je ne fais pas. há lugares que eu não vou. Il y a des endroits où je ne vais pas. Não estou tão preocupado em agradar as Je ne pessoas. suis plus aussi préoccupée de plaire à tout le Estou monde. preocupado em amar toda a Moi, ce qui me gente. préoccupe, c'est d'aimer tout le monde. Mas não estou preocupado, nem quero agradar toda a Mais gente. je ne suis pas préoccupée de plaire à tout le monde et je ne veux pas plaire à Não tout le estou monde. preocupado se falam mal de mim ou não falam mal Je de ne mim. m'inquiète pas de savoir si on me parle du mal de moi ou non. Não estou preocupado se tem uma opinião Je ne diferente suis contra a pas minha vida. inquiète de savoir s'ils ont une opinion différente. Eu estou preocupado Moi, ce qui em amar a m'inquiète, Deus, c'est d'aimer Dieu. em amar o Ce qui me próximo préoccupe, c'est aimer e Dieu, guardar aimer mon limites prochain na minha et vida. garder des limites dans ma Em vie. nome de Jesus Au nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amém. Discernimento Le discernement faz parte da responsabilidade que o crente deve fait ter. partie de la responsabilité du croyant. O crente não é chamado para ser ingênuo, Le croyant n'est pas appelé à être naïf, mas o crente é chamado para ser mais il est discernido. appelé à avoir du discernement. Amém. Eu fui ingênuo muitas vezes. J'ai été tellement naïf souvent. Euclides, vai. Euclide, vas-y. Eu ia. Et moi, j'allais. E eles, quando havia alguma coisa, pediam-me a mim porque sabiam que eu ia. Et quand il y avait quelque chose, on me demandait à moi parce qu'ils savaient que E j'irais. as pessoas para abusar de ti é com uma Et vous facilidade. savez, quand les gens veulent abuser de toi, c'est tellement Quando as facile. pessoas apanham o teu ponto fraco Quand les gens saisissent ton point faible e eles só gostam de ti et ils ne t'aiment porque tu fazes aquilo que tu pedes. que parce que tu fais ce qu'ils te demandent. Porque no dia em que deixas de Parce fazer que aquilo le que jour où pedem, tu arrêteras de faire ce qu'ils te demandent, eles largam-te como se não fosse nada. ils te laisseront tomber comme si tu n'étais rien. Eu sei bem daquilo que eu estou a Et falar. je sais de quoi je parle. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pour cela, au nom de que Jésus, Deus te dê que Dieu discernimento. te donne le discernement. Amém. Amen. Hebreus capítulo 5, verso 14. Dans Hébreux chapitre 5 et verset Os que 14, pelo uso têm os sentidos exercitados para discernir. ceux qui par l'usage ont les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tessalonicenses 5, 21, primeira. 1 Thessaloniciens 5, 21. Diz, examina tudo e retém o bem. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examina tudo. Examinez toutes choses. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Tout ce qui semble bon ne vient pas de Dieu. Amém? Amen. Há coisas que Deus me livrou mesmo, literalmente. Il y a des choses desquelles Dieu m'a livré littéralement. No início Délivré littéralement. No início da igreja, Au début de l'Église, com a dificuldade que eu tinha em relação à liderança, avec la difficulté que j'avais par rapport à la direction de l'Église, au leadership, tudo que vinha até mim eu pensava que era de Deus. tout ce qui venait à moi, je croyais que ça venait de la part de Dieu. E houve uma altura que eu avancei demais até. Et il y a un moment donné où j'ai trop avancé. Eu dei responsabilidade a quem não deveria nunca dar. J'ai donné une responsabilité à qui je n'aurais jamais dû lui donner. Dei-lhe responsabilidade numa terça-feira. Je lui ai donné cette responsabilité un mardi. Na quinta-feira ele ligou-me. Le jeudi, pessoa cette ligou-me. personne m'appelle Aconteceu aqui uma coisa, eu não sei se vou aceitar. et cette personne me dit il est arrivé quelque chose et du coup je ne sais Fiquei pas todo- si
si je vais accepter Fiquei votre tão proposition. triste. Et je suis restée tellement triste. Passado umas semanas, eu descobri quem essa pessoa era, na verdade. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qui était cette personne en vérité. E digo, Deus, tu és tão bom. Et j'ai dit, Seigneur, tu es tellement Tu és bon. tão bom. Mais tu es tellement bon, Seigneur. Porque às vezes, quando nós damos, tirar já é complicado. Parce que parfois, quand nous donnons certaines choses, c'est compliqué de les Mas Deus me reprendre. guardou. Mais Dieu m'a gardé. Que Deus te dê discernimento Que Dieu te donne le discernement de examinar bem, de bien de não examiner, precipitar na de tua ne pas vida. te précipiter dans ta vie. Discernimento é De- saber quando devemos dizer sim Le discernement, c'est savoir quand dire oui e quando devemos dizer não. et quand dire non. Amém? Amen. Discernimento é escolher bem o lugar onde deves sentar. Le discernement, c'est bien choisir l'endroit où tu dois t'asseoir. Amém? A semana passada, La semaine o que é dernière, que foi uma semana passada? je crois que c'est la semaine dernière, Alguém me ligou, quelqu'un m'a appelé, alguém que não pertence à igreja, quelqu'un qui n'appartient pas à l'église atualmente não tem nada a ver comigo, et qui n'a rien à voir avec moi, a telefonar-me para uma reunião de 1h30 comigo. quelqu'un qui m'a appelé pour avoir une réunion d'1h30 avec moi. Queria dizer isto, queria dizer Parce aquilo. qu'il voulait me dire ceci, il voulait me dire autre chose. Educado, naquele dia eu estava mesmo paciente. Et ce jour-là, j'étais vraiment patient. De repente, depois a minha mulher disse-me assim: vais-lhe mandar uma resposta a Euclides. Tout à coup, ma femme m'a dit, oh, toi, tu vas lui envoyer une réponse à la Euclide. Mas não, Deus já me libertou Et disso. je lui ai dit, non, non, le Seigneur m'a déjà délivré de De ça. vez em quando o Euclides quer ressuscitar, De mas, temps en temps, Euclide veut ressusciter. não, mas mantive-me bem. Mais non, mais j'ai bien géré. Eu escolho o lugar onde eu quero sentar. En fait, je choisis l'endroit où je veux Eu m'asseoir. escolho onde perder 1h30. Je choisis où je vais perdre 1h30. Nem toda a gente tem lugar na minha mesa. Tout le monde n'a pas sa place à ma table. Não é arrogância, Ça n'est irmãos. pas de l'arrogance, Não mes é frères. falta de amor. Ça n'est pas du manque É d'amour. C'est discernimento. du É discernement. sabedoria C'est de la espiritual. sagesse E tu spirituelle. precisas adotar isso para a tua vida em Et nome toi, de tu Jesus. dois adopter cela pour ta vie au nom de Jésus. A minha oferta carrega honra ou obrigação? Est-ce que mon offrande porte de l'honneur ou de l'obligation? Qual é a honra? O que carrega a tua oferta, aliás? Qu'est-ce que ton offrande porte? Caim não foi rejeitado Caim- por falta de capacidade. Caïn n'a pas été rejeté par manque de capacité. Ele foi rejeitado por falta de honra. Il a été rejeté par manque d'honneur. Abel não foi aceite pelo tipo de oferta que deu. Abel, quant à lui, n'a pas été accepté à cause du type d'offrande qu'il a Deus donné. o aceitou por causa da atitude do seu coração. Dieu l'a accepté à cause de l'attitude de son cœur. A grande lição para terminar é Et esta, la irmãos. grande leçon pour terminer est celle-ci. Nem toda oferta honra. Toute offrande n'honore pas. E aquilo que não honra E se- não deve ser aceito. Et ce qui n'honore pas ne doit pas être accepté. Amém. Eu pago o Amen. preço. Je paye le prix. Eu pago o preço. Je paye le prix. Só Deus sabe o preço que eu pago. Seul Dieu sait le prix que je Mas paye. não aceito. Mais je n'accepte pas. Não aceito. Je n'accepte pas. Não aceito. Je ne l'accepte Não pas. aceito. Je ne Porque eu l'accepte sou pas. filho de Parce que Deus. je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Je Deus. suis enfant de Eu Dieu. ando com Deus. Je marche avec Eu não Dieu. sou perfeito. Je ne suis pas Mas eu sou parfait. temente a Deus. Mais je crains Dieu. Deus é a coisa mais importante da Dieu minha est la vida. chose la plus importante dans ma vie. Queiramos ou não, Et qu'on le veuille ou non. eu sou servo de Deus. Je suis Eu serviteur dedico de a minha Dieu. vida a Deus. Je dédie ma vie au E há Seigneur. coisas que eu não aceito. Et il y a des choses que je n'accepte E eu sei pas. que quem cuida de mim, Et je sais que celui qui Quem prend cuida da soin tua de vida moi, celui qui é prend Deus. soin de ta vie est Dieu. Deus continua a procurar corações que o coloquem em primeiro lugar. Dieu perdão. continue de chercher des cœurs qui le mettent à la première place. Deus não rejeitou fruto. Dieu n'a pas rejeté un fruit. Deus rejeitou uma postura. Dieu a rejeté une attitude. Aquilo que Deus rejeita, Et ce que Dieu rejette, nós também nous aussi, devemos rejeitar. nous devons le rejeter. Amém. Amen. Esta é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje. C'était la parole que j'avais pour vous Eu sei que aujourd'hui. não é aquela palavra que estão toda a gente a gritar amém, Je sais que ça n'est pas la parole où tout le monde crie Amen, mas é uma palavra necessária para as nossas vidas. mais c'est une parole qui est nécessaire pour nos Amém. vies. Amen. Aprendermos com Deus Apprendre avec Dieu, a ter discernimento à avoir le discernement e a rejeitar aquilo que deves rejeitar. et à rejeter ce que tu dois Em nome de rejeter Jesus. au nom de A Jésus. guardares a tua À paz, garder ta paix, a guardares o teu à coração garder ton cœur e não seres manipulado por pessoas et à ne pas être manipulé par des que querem personnes usar o facto de seres crente qui veulent utiliser le fait que tu es un croyant para te levar a fazer aquilo que eles querem. pour te faire faire ce qu'ils veulent. Diz não em nome de Dis Jesus non Cristo. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au Cristo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Au Jesus Cristo. nom de Que Jésus-Christ. Deus possa abençoar a cada com Que esta Dieu palavra puisse nesta noite. bénir chacun d'entre vous avec cette parole É a ce palavra soir. que Deus colocou no meu C'est la coração para os parole que irmãos Dieu hoje. a mis dans mon cœur pour vous Amen. ce soir. Amen. Guarda essa palavra no seu coração Gardez cette parole dans e votre peça cœur discernimento a et Deus.
demander le discernement à E Dieu. honra a Deus com aquilo E- que tu dás. Honore Dieu avec ce que tu donnes. No teu trabalho na igreja, honra a Deus. Dans ton travail à l'église, honore Dieu. Amém. Honra a Deus. Honore Dieu. Tem consciência a quem estás a ofertar. Sois conscient à qui tu donnes ton offrande. A quem estás a ofertar. À qui tu donnes ton E oferta offrande. com dedicação. Et donne ton offrande en te dédiant. Os jovens aqui nesta sala Les jeunes ici dans cette salle são exemplo para mim. sont un exemple pour moi. Eu tenho jovens aqui que trabalham muito. J'ai des jeunes ici qui travaillent beaucoup, Trabalha lá para não sei onde. qui travaillent là-bas, je ne sais pas où, Mas que antes de chegar a casa vem direto para aqui. mais qui, avant d'arriver chez eux, ils viennent directement à l'église. Eu tenho jovem que está aqui na igreja desde as 4 e tal da Moi, j'ai tarde. quelqu'un, un jeune qui est ici depuis 16h et quelques. Ficou dentro do carro a trabalhar. Il est resté dans sa voiture à Porque não tem travailler tempo de ir a casa parce e qu'il n'avait voltar. pas le temps de retourner chez lui et de revenir. Se ele fizer isso só para o pastor dizer isso ao vivo, S'il fait ça juste pour que le pasteur le dise comme ça en direct, já foste, Mateus, já bah, perdeste ça y a est, tua bênção. Mathieu, tu as perdu ta bénédiction. Ai, não era para dizer o teu nome. Ah non, fallait pas dire ton prénom. Mas se o fizeres isso de Mais coração, si tu le fais de tout ton cœur, para honrar a Deus, pour honorer Dieu, Deus que já te honrou com uma noiva bonita, Dieu qui t'a déjà honoré avec une très jolie fiancée, vai te honrar com muito mais va coisas. t'honorer vai avec bien cuidar de plus ti. de choses. Il va t'honorer avec d'autres E é choses. assim que Deus faz. Et c'est comme ça que Dieu fait. Coloca o teu coração no lugar certo. Mets ton cœur au bon endroit. Porque Deus vê tudo. Parce que Dieu voit tout. E o nosso prazer não está em agradar ninguém. Et notre plaisir n'est pas dans le fait Que o de vosso plaire à prazer não quelqu'un. esteja em agradar Que o pastor votre plaisir Euclides. ne soit pas dans le fait de plaire au pasteur Euclide. Coloquem o coração no lugar Mettez certo. votre cœur au bon endroit. No coração daquele que nos amou de tal Dans le maneira cœur de celui qui nous a aimés d'une telle que deu o manière seu filho para qu'il a que todo donné aquele son que nele Fils crê afin que quiconque não croit en pereça, lui mas tenha ne a périsse vida point, mais ait la eterna. vie éternelle. Daquele que me salvou, De celui qui m'a sauvé. daquele que me amou quando eu De estava celui no qui lamaçal do m'a aimé pecado, alors que j'étais dans le péché. daquele que transformou a minha De celui qui a vida, transformé ma vie. daquele que me chama de De filho, celui qui m'appelle enfant. daquele que está a preparar uma De mansão celui qui para est en mim train no céu, de préparer une habitation pour moi au naquele que ciel. me guarda De todos celui os qui me dias. garde à chaque E jour. esse é o meu Et Deus, celui-là, c'est mon é o Dieu. meu Jesus. C'est mon Jésus. Ele é digno Il de est toda a digne de honra, tout l'honneur, de toda a honra, de tout l'honneur, toda a de glória, toute la toda a gloire, honra de seja tout, dada que tout l'honneur soit donné ao nome de Jesus au Cristo. nom de E eu gostaria, Jésus-Christ. irmãos, que Et os irmãos j'aimerais, bien-aimés, nas vossas casas, que là chez vous, que os irmãos pudessem glorificar o que nome do vous Senhor puissiez glorifier le nom du por tudo Seigneur quanto Ele tem pour feito tout ce qu'il a fait na nossa vida. dans notre vie. Grandes coisas tem feito o Senhor por Le nós. Seigneur a fait de grandes choses Por pour isso nous. nós estamos alegres C'est pour ça que nous e o sommes dans la honramos com a joie nossa vida. et nous l'honorons avec notre vie. Amém. Amém. Amen. Amém. Amen. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Dieu As bénisse vossas vos vies, famílias. vos familles. Que os irmãos fiquem fortes e firmes Demeurez fermes et forts em Deus. en Dieu, bien sûr. Amanhã, Demain, às 8h30, temos à oração aqui. 20h30, nous aurons la prière Culto ici. especial, Un culte spécial. Sexta-feira Santa C'est le vendredi saint e domingo. et dimanche. Vamos ter uma grande festa aqui. Nous aurons une grande fête Às ici 15h30. à No 15h30. final vamos comer À la fin, nous juntos. pourrons Vamos ter manger tempo de... ensemble. Nous aurons un comunhão temps de juntos. communion tous Estamos a ensemble. preparar uma bela festa para os Nous irmãos. préparons une belle fête pour vous. Convidem os vossos amigos Invitez vos amis e venham ter connosco. et venez nous rejoindre. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Já faltava o beijinho para o ar. E até a próxima quinta-feira. Et à jeudi prochain.